Hello guys, welcome back to this channel. Berani belajar, kalian harus berani, oke? Kali ini kita masuk ke unit 20. I'm going to do. Jadi nanti ada penggunaan perbedaan I'm doing sama I'm going to. Karena kan kalau misalnya kita lihat yang sebelumnya, I am doing kan udah kita bahas. Nanti juga akan dibahas I'm doing ya, sama I'm going to do. Nah, perbedaannya apa sih gitu ya? Ini agak telat sih upload videonya malam ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan masuk dulu ke bagian A seperti biasa. Jadi I'm going to do something. Jadi aku akan melakukan sesuatu. Berarti kita I have already decided to do it. Jadi kita udah decide tuh, udah memutuskan untuk melakukannya, dan I intend to do it, dan aku akan melakukannya kan. Misalnya, are you going to eat anything? No, I'm not hungry. Apakah kamu akan makan sesuatu? Tidak, aku tidak lapar. Nah, begitu contoh yang pertama. Kemudian kalau kita lihat bagian A ini, I hear Sarah won the lottery. What is she going to do with the money? She's going to buy a new car. Nah, jadi aku dengar si Sarah menang lotre. Nah, what is she going to do? Apa yang akan dia lakukan dengan uangnya gitu ya? She's going to buy a new car. Dia akan membeli sebuah mobil baru. Nah, sebuah mobil baru itu termasuk sesuatu yang sudah dia putuskan untuk dilakukan gitu ya. Kemudian, I'm just going to make a quick phone call. Can you wait for me? Nah, jadi aku juga akan melakukan panggilan sebentar, panggilan singkat gitu ya. Nah, dapatkah kamu menunggu saya? Nah, di situ kan emang dia juga intend to do it ya. This cheese smells horrible. Keju ini baunya sangat tidak enak gitu ya. I'm not going to eat it. Aku nggak mau makannya gitu ya. Dia dalam otaknya itu udah memutuskan untuk tidak memakannya gitu ya. Kemudian I'm doing yang dia I'm doing sama I'm going to do. Kalau dia I'm doing itu dia it's already fixed or arranged gitu ya. Udah udah fix nih. Udah fix or arrange, udah terorganisir atau tersusun gitu ya. For example, you have arranged to go somewhere or meet somebody. Mau pergi ke suatu tempat atau mau berjumpa seseorang, maka kita udah fix ya gitu ya. Nah, bisa kita sebut I'm leaving next week. I book my flight gitu ya. What time are you meeting with Emily this evening? Nah, oke, berarti itu udah already fix ya. Kemudian kalau I'm going to do tadi, I'm going to do something itu I've decided to do it. Maybe dia arrange udah tetap ataupun tidak, dapat aja dia berubah gitu ya. Tapi yang pasti dia udah terencanakan gitu ya. Coba kita lihat. Nah, sudah tersusun atau teratur gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat your shoes are dirty. Yes, I know. I'm going to clean them. I've decided to clean them, but I haven't arranged this with anybody. Oke. Aku udah merencanakan, aku udah memutuskan untuk membersihkan, tapi I haven't arranged this with anybody. Jadi tapi kayak belum terarrange dengan siapapun gitu, belum tersusun. Nah, I don't want to stay here. Tomorrow I'm going to look for somewhere to else stay. Nah, aku nggak mau tinggal di sini. Besok aku akan mencari tempat somewhere else, tempat lain untuk tinggal gitu ya. Oke, coba kita bandingkan biar lebih paham. I don't know what I'm doing tomorrow. I don't know what I'm doing tomorrow. Kalau misalnya I don't know what I'm doing tomorrow, berarti dia nggak tahu jadwal besok itu apa gitu ya. Kebayang nggak sih? Tapi kalau misalnya I don't know what I'm going to do about the problem, nah dia tidak
belum memutuskan. Misalnya kalau di sini about the problem, dia memutuskan apa yang akan dilakukannya tentang masalah itu ya. Nah, tapi kalau misalnya I don't know what I'm doing tomorrow, berarti dari plan-nya itu dia nggak tahu schedule-nya gitu ya. Misalnya I don't know what the class are ya, tapi aku salah sih, coba kita lanjut aja dulu. Often the difference is small and either from is possible. Oke. Number C, yang C dulu, kok number C? Bagian C, part C. You can also say that something is going to happen in the future. For example, the man isn't looking where he's going. Nah, jadi dia natap handphone tuh ya, dia nggak tahu, nggak ngelihat tuh kemana dia gerak gitu. He is going to walk into the wall. Dia akan kayak menabrak lah, berjalan ke ke dinding gitu ya. When we say that something is going to happen, maka the situation now makes this clear. Maka situasi sekarang akan terlihat jelas. The man is walking toward the wall now. So we can see that he's going to walk into it. Jadi kita kayak bisa lihat ke depannya itu akan terjadi apa. Contohnya tadi kayak dia jalan nggak ngelihat di depannya ada dinding, maka in the bisa kita bilang dia is going to happen in the future ya, di kedepannya akan menabrak tadi gitu ya. Contohnya biar kebayang. Contoh lain, look at those black clouds. Lihat tuh awan hitam itu. Nah, it's going to rain. Nah, ini akan segera hujan katanya. We can see the clouds now. Jadi dengan kita melihat, kita bisa memprediksikan akan terjadi hujan in the future gitu ya. Maksudnya ketika kita lihat ada awan hitam, berarti ntar lagi mau hujan gitu ya. Berikutnya, I feel terrible. I think I'm going to be sick. Nah, jadi aku udah ngerasain, aku udah nggak enak nih perasaanku, pasti kayak mau sakit nih. Nah, kemudian the economic situation is bad now and things are going to get worse. Jadi situasi ekonomik saat ini emang lagi buruk dan sesuatunya akan menjadi lebih buruk ya. Kemudian yang bagian D, I was going to do something, I intended to do it, but I didn't do it. Jadi aku udah kayak bakal ngelakuinnya, tetapi aku nggak ngelakuinnya gitu ya. Misalnya we were going to travel by train. Kami akan pergi menggunakan kereta, but then we decided to drive instead. Tapi kami kemudian memutuskan untuk berkendara saja gitu ya. Kemudian I was just going to cross the road when somebody shouted stop. Aku bakal menyeberang jalan, misalnya gitu ya. Aku bakal menyeberang jalan, tapi ketika seseorang shouted stop, meneriakkan berhenti gitu, jadi aku belum jadi nyebrang karena ada yang teriak berhenti gitu ya. You can say something was going to happen but didn't happen. Nah, itu boleh ya. Jadi I intended to do it but didn't. Harusnya ingin melakukan itu atau sengaja melakukan itu, tapi aku nggak melakukannya. Tapi bisa jadi sesuatu itu nggak jadi terjadi gitu ya. Tapi seharusnya terjadi tapi nggak jadi, bisa aja gitu kan. Misalnya I thought it was going to rain but it didn't. Nah, kenapa? Karena kan bisa jadi yang kita kita prediksikan bisa saja salah gitu atau meleset. Nah, gitu ya.
Nah, ini kalau mau belajar nge-review bisa I'm doing ini kan bahasan dari si present future ya, di unit 19A, sama I'm going to nanti unit 23 kita bahas. Nah, ini kita masuk ke exercise-nya dulu. Jadi kalau misalnya ini udah lumayan lumayan juga ya, udah 20 kita bahas ternyata ya. Nah, itu kalau misalnya boleh dicek-cek ulang lagi unit-unit sebelumnya ya. Mana tahu ada kayak kebingungan gitu ya. Aku pun juga sih ya, habis nonton video ini kalau ada bingung aku nonton video yang udah aku rekam gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu 20.1 tuh write question with going to. 20.1 kan. Nah, your friends has won some money, you ask. What are you going to do with it? Nah, what are you going to do with your money? Boleh. Your friend is going to a wedding next week, you ask. What are you going to wear? Apa yang akan kamu kenakan gitu, pakai gitu ya. Your friend has just bought a new table, you ask. Where are you going? Gampang sih, pokoknya going itu aja. Going to put, pakai it. Nah, dimana kamu akan meletakkannya. Kemudian nomor 4, your friend has decided to have a party, you ask. Who are you going to invite? Nah, siapa yang akan kamu undang? Nomor 5, your friend has bought some fish for dinner, you ask. Temanmu membeli beberapa ikan untuk makan malam, you ask. Sorry, H-nya huruf capital ya. Aduh, sorry. Sorry, ada kesalahan teknis. How are you going to cook it? Nah, bagaimana kamu akan memasaknya gitu ya. Kemudian 20.2, complete the sentences using I'm going to or I'm not going to. Choose from-nya. Jadi pakai misalnya contoh. Nomor 1, this cheese smells horrible. I'm not going to eat. Berarti not to eat. Oke. Tuh udah ada juga sih not accept gitu ya. I haven't been trying hard enough. From now on, try berarti ada harder sini. I'm going to try harder. Oke. Number 3, ini I have to make a speech tomorrow. Aku akan membuat pidato besok. Aku harus berpidato besok. But I don't know what I'm going to say. Aku tapi nggak tahu apa yang akan ku ucapkan gitu ya. Nih. Kemudian nomor 4, the car is very dirty. Mobil itu sangat kotor. I know I'm going to wash it. Nah, I'm going to wash it. Nah, aku akan mencucinya. Oke. Number 5, I've been offered a job. Aku ditawarin kerja, but kan aku nggak menerimanya, the pay is too low ya kan. But I'm not going to accept
aku nggak akan menerimanya karena bayarannya terlalu rendah gitu nih. Dah. Number 6, blanks a language but I haven't decided yet which one. Berarti mempelajari ya. I'm going to learn a language but I haven't decided yet which one. Oke. Kemudian one day, ada maraton pasti berlari ya. One day I'm going to run in marathon. I'm going to run in marathon. In marathon, it's my ambition. Suatu saat atau one day, suatu hari aku akan berlari di sebuah ajang maraton misalnya. It's my ambition, itu ambisiku gitu ya. Oke, run udah. The food in this restaurant is awful. Oh, sebentar, aku kayaknya punya ide bagus juga sih. Setiap kalimat kita akan bahas juga ya, pola kalimatnya terdiri dari minimal kan kalimat itu ada subjek sama verb ya, SV lah minimal. Jadi ini adalah subjeknya, the food in this restaurant is restaurant, subjek, ini verbnya. Awful itu berarti menjelaskan si subjek, berarti kan, berarti dia apa namanya, sebenarnya adjektif yang menjelaskan si subjek gitu ya. Maka kita harus ada subjeknya dulu ya. Berarti I itu kan itu going to itu ininya complain. Berarti I subject, am going to complain itu verbnya. Udah. Nah, I'm going to complain. Nah, kemudian terakhir Ben doesn't need to know what happened. Ben nggak perlu tahu kenapa. So I'm going. So I'm not going ya. I'm not going to tell him. Nah, aku nggak akan memberitahunya gitu ya. Kemudian 20.3, what is going to happen in this situation? Use the word in brackets. Okay. There are a lot of black clouds in the sky. It's going to rain. Okay. It is 8:30. Tom is leaving home. He has to be at work at 8:45, but the journey takes 30 minutes. Pastilah dia telat ya kan. He's going to be late. Nah, okay. Number 3, there is a hole in the bottom of the boat. Ada lubang in the bottom of the boat, di permukaan boatnya. A lot of water is coming in through the hole. Jadi air masuk tuh dari lubang itu. The boat is going to be sink. Nah, dia akan tenggelam. 4, Amy and Ben are driving. The tank is nearly empty. It's a long way to the nearest petrol station. Si Amy dan Ben ini sedang berkendara. The tank is nearly empty. Tangki tangki bensinnya hampir habis. Itu perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai pengisian terdekat gitu ya. They were sih. Kalau were berarti nggak jadi ya. They are going to run out of petrol. Nah, run out aja pun nggak jelas ya, harus ada ini of petrol karena biar jelas apa yang habis gitu ya. Number 5, Sarah's car was badly damaged in an accident. Now it has to be repaired. Nah,
si mobilnya Sarah ini rusak parah pada sebuah kecelakaan. Sekarang it has to be repaired. Sekarang akan diperbaiki. It's going to cost a lot of money, misalnya, to repair the car. Lot of money. Karena a lot apa ya? Cost a lot. Lot aja, a lot ya, maksudnya berarti hubungannya ke money. Tapi kalau kita tambahkan of money juga nggak apa-apa ya. Kemudian 20.4, complete the sentence with were or were going to. Complete the sentence with was or were going to. Oke. Yang pertama, we were going to travel by train. Kami akan berkendara dengan kereta, tapi nggak jadi gitu ya. But then we decided to go by car instead. Oke. Kemudian blank, some new clothes yesterday, but I didn't have the time to go to the shop. Berarti by ya. I was going to buy some new clothes yesterday. Aku seharusnya aku mau beli pakaian baru kemarin, tapi aku nggak jadi karena nggak ada waktu ke toko gitu. Oke. To buy udah. Tom and I blank tennis pasti play ya. But he hurt his knee and had to cancel. Tom and I karena nggak jadi ya, were going to play tennis last week. Nah, oke. Number 4, Jen but I sent her email instead. Berarti call ya. Phone ya, berarti phone. I was going to, aku menelpon phone Jane, tapi aku jadinya mengirimkan dia sebuah email aja. Phone udah. I thought the exam was going to be hard. Okay. But it was easier than I expected. Aku pikir ujiannya itu susah. Ternyata itu lebih mudah dari yang aku bayangkan. 6. Peter, nah pasti inilah kira-kira give up ya. Peter was going to give up his job. Peter was going to give up his job, but in the end, pada akhirnya he decided to stay where he was. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di mana dia berada. Kemudian terakhir 7, I'm sorry I interrupted you. What? I'm sorry I interrupted you. What was you going? Oh, you kan pakai were, sorry ya. Kok ke was sih, kebiasaan was. What were you going to say? Apa yang akan tadi kau ngomong gitu ya. Oke, selesai bro. 20 dari 145. Keep learning guys.